भगवान श्रीकृष्ण माँ राधारानी के कथा दे माँ राधारानी आड़े निकुंज वन रही रही ललिता विशाखा चित्रलेखा समस्त को कहूचन हे ललिता हे विशाखा ये नोटकोटिया कलाकानो कथा देखिए आज केन्थे नहीं आसवा माँ राधारानी की विरह जंत्रणा से जली जाउछन से समय रे गोपी माने सुंदर भाव रे माँ राधारानी को कृष्ण वेश रे सजाई दउछन। आज माँ राधारानी कृष्ण वेश किए हाथे बंशी धरी दूची तो किए मार पादर अलिता खंजी दूची तो के मुड़े मयूर चाल दे से एक भावर भजन राधा है छन श्री कृष्ण बेश राधा है छन श्री कृष्ण बेश रे बोल अरे देखी दी मास रे बोल अरे देखी दी मास कानरे कुंडल दिसे झल मल कानरे कुंडल गो दिसे झल मल अरे घुरी दी है पीत बासरे बोलो अरे देखी दी मास रे बोलो देखी जी मास राधा है छन श्री कृष्ण बेश राधा है छन श्री कृष्ण बेश रे बोलो देखी जी मास रे बोलो देखी जी मास कानरे कुंडल दिसे झल मल कानरे कुंडल दिसे झल मल कानरे कुंडल गो दिसे झल मल कानरे कुंडल गो दिसे झल मल घुरी दे है पीत बासरे बोल देखी जी मास पर बोल देखी जी मास राधा है छन श्री कृष्ण बेश कोटिरे केकेरे मोड़रे मयूर चूल रे बोल मोड़रे मयूर चूल आखिरे गजल कपाले सिंदूर पादरे सोहे नुपुर रे बोल पादरे सोहे नुपुर बाहे बाजू बंद कोटिरे केकेरे मोड़रे मयूर चूल रे बोल मोड़रे मयूर चूल आखिने गजल कपाले सिंदूर पादरे सोहे नुपुर रे बोल
যেতে বজালে বি মোহন মুরলী রাধার কথা নেই মানুছে যে বল রাধার কথা নেই মানুছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বজালে বয়েছি রাধা রাধা বাজুছে এ সঙ্গাত রাধা রাধা বাজুছে যেতে বজালে বি মোহন মুরলী রাধার কথা নেই মানুছে যে বল রাধার কথা নেই মানুছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বজালে বয়েছি রাধা রাধা বাজুছে এ সঙ্গাত রাধা রাধা বাজুছে বোঝে বোঝে মোহন বয়েছি বজে বজে মোহন বয়সী বোঝে বোঝে কে মোহন বয়েছি বজে বজে কে মোহন বয়সী রাধা এলে ননি রাধে বল দেখি জি মাস আস আর বলা দেখি জি মাস আস রাধা এই ছন শ্রীকৃষ্ণ বেশ রাধা হে শ্রী কৃষ্ণ বিসরে বলা দেখি জি মাস আস আর বলা দেখি জি মাস আস হরে বল রাধে রাধে बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो समस्त ताली दिखरी राधे राधे जय हो যেତେବେଳେ মা রাধারানী আଜି কৃষ্ণ বেশরে হয়েছন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেତେବେଳେ পদার্পণ করেছন নিকুঞ্জ বনরে রাধার মন জানি নিজ মেনু পানে কুঞ্জ হেলে পর বেশ রাধার মন জানি নিজ মেনু পানে কুঞ্জ হেলে পর বেশ আরে বোঝেই দেলে কে মোহন বয়েছি আরে বোঝেই দেলে কে মোহন বয়েছি মা রাধারানী কৃষ্ণ বেশে সজিত হয়েছেন নিশ্চিত রূপে হেলে বয়সীটা যেতেবেলে বজাইছন রাধা রাধা বাজুছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেতেবেলে বয়সী আসি বজাইছন মা রাধারানী লুটি নেকি সেতেবেলে রাধা রাধা বাজুছি বড় সুন্দর ভাব তো সেই গোপী ভাব নেকি সমস্তে ঠিয়া উঠমা এবং ঘরে কীর্তন করমা রাধার মন জানে নিজে বেনু পানে আরে খোঁজে হেলে পরবেশ আরে বোঝেই দেলে কে মোহন বয়সী রাধা কেনে অছো আসো 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 রে বলো देखी जी मास आस और बोला देखी जी मास आस রাধা হে ছন শ্রীকৃষ্ণ বেশ राधा ही चल श्री कृष्ण विसरे बोला देखी जी मास आस और बोला देखी जी मास आस কানরে কুণ্ডল দিছে ঝল বল कानरे गुंडल दिसे चला बोला কানরে কুণ্ডল দিছে ঝল বল कानरे गुंडल दिसे चला बोला
কর যুগল মিলন গুঁজে দিশে শোভা রে বৌল গুঁজে দিশু আছে শোভা উপর গোয়ালি তুলি ঝুলু নাচুছন ললিতা বিশাখা রে সঙ্গাত নাচুছন ললিতা বিশাখা রাধা কৃষ্ণ কর যুগল মিলন গুঁজে দিশে শোভা রে বৌল গুঁজে দিশু আছে শোভা উপর গোয়ালি তুলি ঝুলু অছন নাচুছন ললিতা বিশাখা রে সঙ্গাত নাচুছন ললিতা বিশাখা